یہ خواتین و حضرات، شاعر کہتا ہے نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ اس شعر کا کیا تک بنتا ہے جی؟ بھائی جی کل عالمی ڈے تھا ڈاک کا، اس لیے مجھے نامہ بر بھی یاد آ رہا ہے اور ڈاک بھی یاد آ رہی ہے اور خط بھی یاد آ رہا ہے۔ واہ جی واہ۔ خیر آج کی جو جنریشن ہے، یہ جو سوشل میڈیا والی اور موبائل فون والی اور انٹرنیٹ والی اور واٹس ایپ والی، ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈاکیا کیا ہوتا تھا اور خط کیا ہوتا تھا اور اس کو کھول کے پڑھنے کا کتنا مزہ آتا تھا، ہائے 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 ہائے، اور کتنی دیر خط اڈیکا جاتا تھا، وہ جو بھیجتا تھا وہ بھی اڈیک رہا ہوتا تھا اور جس کی طرف جانا ہوتا تھا وہ بھی بیچارہ کہہ رہا ہوتا تھا بڑی دیر ہو گئی ہے ماما ہی تو خط نہیں آیا۔ ڈاکیے سے پوچھا جاتا تھا ہمارا کوئی خط نہیں آیا؟ ہاں جی، اور ڈاکیا جو ہے وہ گھر کا فرد ہوتا تھا، جی بالکل، یعنی جس محلے کا وہ ڈاکیا ہوتا تھا، جس محلے میں وہ ڈاک تقسیم کرتا تھا، وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارا محلے دار ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے ہی پیارے اور بڑے نفیس شریف آدمی شاہ جی ان کو کہتے تھے، جو ہمارے محلے میں آتے تھے ڈاک لے کے۔ وہ انہوں نے وہ خاکی رنگ کی وردی پہنی ہوتی تھی اور سائیکل کے اوپر وہ ڈاک لاتے تھے، اور ان کے سائیکل کے آگے نا جی وہ ہینڈل کے ساتھ وہ ٹوکری سی لگی ہوتی تھی، اس میں بھی بہت سارے خط ہوتے تھے اور پیچھے سٹینڈ کے اوپر بھی انہوں نے کافی چیزیں باندھی ہوتی تھی، پارسل پورسل بھی بیچ ہوتے تھے اور خط بھی کتنے بڑے ہوتے تھے، اور ایک تھیلا سا بھی ان کی سائیکل کے ساتھ لٹک رہا ہوتا تھا، خاکی رنگ کا ہی بیگ، اس میں بھی انہوں نے کافی ڈاک ڈالی ہوتی تھی، اور وہ ہر ایک کو خط پکڑا کے ساتھ اس کا حال چال پوچھ کے اگر وہ باہر کو مل گیا ہے یا بیل دینے پہ کو باہر آ گیا ہے تو باقاعدہ اس سے تھوڑی سی گفتگو کر کے خط دے کے جاتے رہتے، اور ہر وہ شخص جس کے گھر وہ خط پکڑاتے تھے وہ لازماً ان سے کہتا تھا کہ شاہ جی چائے پی لیں، کچھ کھا پی لیں، کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھا لیں۔ وہ آگے سے بڑے پیار سے بہت مہربانی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور وہ آگے چلے جاتے تھے۔ اور اگر کسی کا خط نہیں تھا آتا وہ کہتا تھا شاہ جی ہماری گلی میں کسی اور کا ہے تو مجھے دے دے، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ ہاں جی، اور شاہ جی آگے سے کہتے تھے پتر میں بھی یہی کام کرن دیا، میں کہڑا کھمبے تے چڑھے ہیں۔ علی صاحب اب لوگوں میں تو خط کا ذکر ختم ہی ہو گیا ہے، اب تو یہ سنتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے صدر کو خط لکھ دیا، صدر صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ اچھا یہ جو خط ہے اس کے لیے اور بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے، یعنی نامہ، مکتوب، مراسلہ، چٹھی، سندیس، اس طرح کے لفظ بھی استعمال ہوتے تھے گانوں میں، شاعری میں، یا ویسے گفتگو میں بھی۔ جو اچھی اردو بولنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان الفاظ کا بھی سہارا لیتے تھے۔ تار کیا ہوتی تھی؟ تار وہ تار بھیجنے کے لیے تار گھر پہنچتے تھے لوگ، اللہ نہ کرے کو فوتگی شوتگی ہو گئی ہے تو اس کا اگر میسج دینا ہے تو وہ تار کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، بلکہ تار جہاں جاتی تھی نا جی وہاں پہ باقاعدہ ایک دم اللہ خیر کرے اس طرح کے منہ سے لفظ نکلتے تھے کہ تار آ گئی ہے، یہ ایمرجنسی میسج آیا ہے، یہ لازماً کوئی خطرناک ہوگا یا وہ اللہ معاف کرے افسوسناک ہوگا۔ اچھا ایک اور آپ کو بات یاد کراتا ہوں، یہ ابھی جو ہم نے شاہ جی کا ذکر کیا ہے یا ڈاکیا جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو ڈاکیے ہوتے تھے نا جی، یہ معاشرتی زندگی میں ان کا ایک علیحدہ مقام ہوتا تھا۔ کثرت چونکہ ایسے لوگوں کی ہوتی تھی جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں تھا آتا، لہٰذا ڈاکیے کا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ انہیں خط پڑھ کے بھی سناتا تھا۔ بعض اوقات تو خط لکھوانا بھی ایک مشکل مرحلہ بن جاتا تھا، کیونکہ لکھنے والا کو موجود نہیں تھا ہوتا، تو جنہیں خط بھیجنا ہے وہ ان پڑھ۔ اچھا کئی لوگ ڈاکیے سے ہی خط پڑھوا لیتے تھے، اور اکثر جو ڈاکیے ہوتے تھے نا جی انہوں نے ہر دوسرے گھر دے سارے راز دا پتا ہوندا سی، چونکہ خط چ انہوں نے سارا کچھ پڑھ کے سنانا پیندا سی، تے نال پھر وہ خط جنہاں دا آیا ہوندا سی وہ کہندے ہن کہ تہاڈی مہربانی ہے کسے نو دسنا نہ ہے گل۔ عزیزی وہ کیوں کہتے تھے؟ اور یار خاندان میں کئی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے نا، وہ بھی خط میں لکھ دیتے تھے نا، تو اس وقت بھی یہ گوری جیسے اور یہ تھیلے جیسے لوگ ہوتے تھے یلفی کی طرح کے شرارتی، وہ بیچ میں جگت پانی بھی لکھ دیتے تھے۔
तो वो सारा डाकिया पढ़ लेता था, उसकी हंसी भी निकलती थी, मगर उसने चूंकि खत पढ़ने के पैसे लेने होते थे इसलिए वो बेचारा हंसता नहीं था, मुंह दबा जाता था। हाय हाय हाय। और गोगा बेचारा तो जब भी अपना खत डाकिए को पढ़वाता था ना जी, हाँ जी, उसके बाद उसके पैरी पड़ जाता था। अच्छा क्या हुण मेरी ये ताड़े हाथी जे चाचा जी। अच्छा अजीजी, ये खतो किताबत बंद होने से शायरों को भी बहुत नुकसान हुआ, जी क्योंकि वो अपनी शायरी में इसका जिक्र करते थे, खत चिट्ठी आई है गई है। हाँ जी, गानों में बड़ा इस्तेमाल होता था, हाँ जी। शायरी में बड़ा इस्तेमाल होता था। हाँ। यरा कुछ जेड़े शायर दे वाल वधे हुंदे सन ना जी, वो लाजमन अपने शेर च खत दा जिक्र करदा सी। हाय 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 हाय। अच्छा, इस हवाले से एक लतीफा बड़ा मशहूर था जी, कि वो एक यरा अजीजी टाइप बंदा था ना, जिसको बेचारे को पढ़ना लिखना नहीं था आता। अच्छा वो शहर चला गया किसी काम काज मजदूरी के लिए। अच्छा, तो उसके घर वालों ने जाते हुए से कहा कि गल सुन, शहर चले हैं ना तो ते खत जरूर पढ़ना सीख लवी, अच्छा, ए ते रटा मुके होर ते चलो तू नहीं पढ़ सकिया ते खत पढ़ना जरूर सीख लई। हाय, बेचारा शहर नाल मजदूरी करदा रहा, शाम नूं वेला होके आके अपने होस्टल कमरे च हाँ, एक खत पढ़ना उन्हें शुरू करता। वाह। अच्छा, किसी को खत लैके ना किसी यार दोस्त को हाँ, उन्हें उन्हें याद करना शुरू करता, और आई बार उन्हें याद हो गया। वाह ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਖਤ ਪੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਖੀਰੀਅਤ खत पढ़ना मैनू आ गया, और सुनाओ। सबको उसने बता दिया मुझे खत पढ़ना आ गया। हाँ, एक दिन किसी रिश्तेदार की तरफ खत आ गया तो उनके पास कोई पढ़ने वाला बंदा मौजूद नहीं था। वो खत लैके ओदे घर टुर गई, यारो शहरों खत पढ़ना सिखाया है, आओ लैके चलिए ओदे कोल। हाय, ਉਹ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2-3 ਜਣੇ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। सही, ਉਹਨੇ ਖਤ ਫੜ ਕੇ ਬਗੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀ, ਕਾਫੀ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। हाँ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, जिनको खत पढ़ना आता था ना, उन्होंने बेचारियों भी बड़ी मुसीबत पई होती। अच्छा, फुफो ने कह दिता पुत्र आ गई जरा खाते पढ़ दे। हाँ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ, ਫੁੱਫੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਤ ਪੜਨਾ, अस्सलाम अलैकुम फुफ्फू जी। और चूंकि फुफ्फोरों का खब्बा कान ठीक होता था, वो कहते पुत्र हौली पढ़, चीखांगा तो नहीं मारन दे। अजीजी, मैं कोई बड़ी डिग्री तो नहीं ले सका, अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली, वाह वाह, लेकिन ज़हन मेरा शुरू से इंग्लिश था। गुड। मैं उस दौर में भी डाकिया नहीं कहता था, वाह। मैं कहता था पोस्टमैन। वाह रे वाह, तुम्हारे लिए इतनी तालीम ही 1.25 लाख है। पर अजीजी इंग्लिश बड़ा महंगा शौक है, अफोर्ड कर लेता है? हाँ जी, अफोर्ड करता है तो हैट और पैंट कोट नहीं उतारता। ये इंग्लिश होने की वजह से ही पहनता है, और कोई पागल नहीं है। अच्छा, एक और बात आपको याद कराऊं। जी, डाकिया जो होता था ना जी, उसको बड़े प्यार से अदब से ना जी, जो जिनको अपने खत का इंतजार होता था, हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ी मोहब्बत से बड़े एहतराम से बार बार पूछते थे, जरा एक दफा फिर चेक कर लें, शायद हमारा खत आया हो। हाय, अच्छा, खास तौर पे जो डाकिया है ना जी, उसका इंतजार और उसके आने का खौफ भला कब होता था? कब से? जब मैट्रिक का रिजल्ट आना होता। ये पहले डाकिया लेके आता था, हाय, उसके बाद फिर ये अखबारों में छपना शुरू हुआ, और फिर स्टॉल लग गए कि यहाँ से मैट्रिक का नतीजा हासिल करें। जी, ये बाद में लगे। पहले सिर्फ डाकिए के थ्रू घर घर में ही जाता था हर स्टूडेंट का ये नतीजा। रिजल्ट, मैंने अच्छा, सुना है लड़कों को कहते हैं अंकल रिजल्ट नहीं आया हमारा। हाँ जी, हाँ जी। और जिस दिन रिजल्ट आना होता था, उस दिन तो बाकायदा मिल्क शेक का गिलास हाथ में पकड़ के डाकिए का इंतजार होता था। हाय, और ज़हन में ये होता था कि अगर नतीजा अच्छा आया तो डाकिए नु पिया देंगे, तो जे फेल हो गए हो तो डाकिए ते रोड देंगे। तो तुम्हें तो अजीजी हमेशा रोड नहीं पड़ा होगा। अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली।